Cristian, over here. This is an important moment for your career, for Mexico. This is the first event since the pandemic, since the UFC, it has been hosting events. Overall, how do you feel about the return, and how honored are you that you're being part of this card? Un momento importante para ti, para México, obviamente el regreso de UFC a México. ¿Cómo te sientes de formar parte de esta cartelera? Platícanos un poquito tus pensamientos. Me siento muy contento, la verdad es increíble estar en la Arena Ciudad de México, es un sueño cumplido, ¿sabes? Estoy listo y la verdad para mí es un orgullo darles una guerra ante mi gente. I'm happy, I'm ready, it's an honor to fight in Arena Ciudad de México, and I'm gonna put a war on Saturday for my people. It's gonna be a great fight. I know every fight is important, but given that this is in front of your people, has it added anything extra? Has it made this camp different, being the fact that you're fighting in Mexico? El hecho de que estés peleando en México agrega algo más en tu preparación, algo especial que estés pensando tú y tu campo de entrenamiento. Más corazón, carnal, más corazón. More heart in the fight. And you're coming off your first UFC loss. Just wondering, how did you process that? What was that like? And did it change anything, whether it's in your training or you personally? Vienes de tu primera derrota, ¿qué tan complicado fue? ¿Qué tanto ha cambiado tu estrategia después de esta pelea? Sí, esa es una buena pregunta, ¿sabes? Siempre un ser humano después de una derrota siempre es volver a escalar, ¿sabes? Y cuando salimos del hoyo, yo creo que aprendemos mucho, mi estrategia, mi estilo sigue siendo el mismo, simplemente mis pensamientos son diferentes. Well, when you're a fighter and you lost, it's a hard way to go back. But I'm doing my best, and I'm really happy because I'm really think that for the losses is the way that you most learn. So of course I'm ready, and it was a good moment to change a little bit of my fighting style. And you're getting a good name here, Raoni Barcelos. He's a veteran of the sport. Overall, what do you make of him? How do you see this fight going? And I don't know if you have any prediction for the bout. ¿Qué piensas de tu contrincante? ¿Alguien experimentado? ¿Qué es lo que piensas que va a suceder este sábado en la pelea? Le tengo mucho respeto, la verdad es un tipo con mucha experiencia, igual yo también me considero con mucha experiencia y creo que está perfecto para dar una guerra, ¿sabes? Una guerra que le guste al público y al mundo. Well, I respect my opponent. It's a really experimental fighter. I think that I'm really experimental fighter too, and I think it's great that we have both experience to make a great war on Saturday. He's Brazilian. Some of the fighters on this card that are Mexican are fighting fighters that have Mexican roots, or even just from Latin America, from Hispanic America. Does that matter at all? Does the fact that he's from Brazil, I know there's that soccer rivalry, does it matter at all, or does it fuel you a little bit? Él es brasileño, va a haber algunas peleas entre mexicanos y brasileños. ¿Cambia algo? ¿Hay rivalidades del fútbol soccer entre mexicanos y brasileños? ¿Cómo te sientes? ¿Te prende extra el enfrentar a alguien de Brasil? Claro, pues somos latinos, ¿sabes? Y los latinos damos todo en la jaula. Entonces, para mí, igual, lo sigo diciendo, es un orgullo ahora sí compartir cartelera o la jaula con él. Sé que los brasileños son duros, pero también los mexicanos. I know that the Brazilian fighters are really tough, but also Mexican fighters. So I respect him a lot, but I think I'm going to win on Saturday, and I'm going to make the world watch my style of fighting. And lastly, your older brother, Teco, he's obviously fought in the UFC. He's been there. I'm wondering, how instrumental has he been in your career, since he's one, your older brother, and two, he's experienced the UFC. Has he given you any tips? How has he helped you as a fighter? Tu hermano, el Teco Quinonez, obviamente alguien experimentado, alguien que sabe lo que es pelear en UFC, ¿te ha dado algunos consejos? ¿Cómo han sido las pláticas que has tenido con él previo a esta pelea? Claro, pues siempre es un pinche, ahora sí que una ventaja tener un carnal, ¿no? Igual de la categoría, siempre hemos entrenado desde chiquitos juntos, entonces como que vamos como arreglando esos pequeños detallitos, y igual él tiene mucha experiencia dentro de la empresa y me va ayudando mucho. Siempre ha estado ahora sí que susurrando en mi oído mientras yo a veces estoy confundido, y para mí es lo mejor. It's always an advantage to have a brother that is also a fighter,
we can change the little things that we want to change in each fight. So of course, I'm really proud of my brother, and I'm learning a lot from him, and I know I'm gonna make him proud on Saturday. Gracias. Suerte. Gracias.